syai'in fa anna lillahi khumusah min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Right. Majais munfasil gunnah matabi'i izar syafawi igamisli ikfa gunnah lafzul jalalah tafkim matabi'i matsila kasira matabi'i alif lam syamsiyah ra tafkim matabi'i alif lam qamariyah ra tafkim matabi'i alif lam qamariyah matabi'i alif lam qamariyah matabi'i qalqala sugra alif lam syamsiyah matabi'i ikfa izar syafawi matabi'i ikfa syafawi lafzul jalalah tarkik matabi'i mat jais munfasil ikfa matabi'i qalqala sugro matabi'i alif lam qamariyah ra tafkim mat arid furqan matabi'i alif lam qamariyah matabi'i lafzul jalalah tafkim matabi'i ikfa matarid li sukun ra tafkim Ya. Apa yang dinamakan idgham misli? Yang dinamakan idgham misli ialah mim sukun bertemu mim. Idgham mutamatsilain? Yang dinamakan idgham mutamatsilain ialah setiap huruf yang sama yang pertama sukun. Contoh idrib bi'asaka yusrif fil qatli faqad dakhalu rabihat tijaratuhum. Hukum ro dibagi dua, ro tafkim dan ro tarkik. Contoh yang dibaca tafkim, rofata tanwin, robbana khairon, roduma tanwin, ruwaida kabirun. Roh hidup dilahi huruf mati selainnya yang sebelumnya ada fatah atau duma dibaca waqaf, syahr al-fajr. Roh sukun didahului harakat fatah atau duma, arsala qur'anun. Roh sukun didahului kasro, ada hamzah wasal, amir tabu irji'u. Roh sukun didahului kasro, bertemu huruf istilah, mirsadun qirtasun. Huruf istilah ada 7, khosodo tozo goin kof. Contoh roh tarkik, roh kasro tanwin, rijasun khosrin. Roh sukun didahului kasro, fir'auna fakabbir. Roh hidup didahului huruf mati selainnya dibaca waqaf, khair basir. Roh sukun didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada kasroh. Ulang. Roh sukun roh hidup didahului kasroh,
yang sebelumnya ada ya sukun dibaca waqaf. Roh hidup didahului Huruf mati. terus Selain ya. terus Yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. contoh Bikr. izhar wajib. Yang dinamakan izhar wajib ialah nun sukun bertemu ya dan waw dalam satu kalimat. Dalam Al-Quran hanya ada 4. Contoh ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Ya. Iklab. Yang dinamakan iklab ialah nun sukun atau tanwin bertemu ba. Contoh Baik. Apa itu ilmu fikih? ilmu fikih ialah pengetahuan tentang agama Islam, baik walaupun tata cara beribadah atau cara meminjam atau berinteraksi dengan sesama makhluk. Baik. Sebutkan apa itu yang dinamakan sah, batal, syarat, dan rukun. Sah ialah apabila sudah cukup dan betul rukunnya. Batal ialah belum cukup syarat-syaratnya dan rukunnya disebut belum sah. Syarat artinya ialah janji. Rukun ialah tiang atau tiang pokok suku guru. Ya. Jelaskan apa yang disebut dengan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ialah najis ringan, yaitu najis anak bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun yang belum meminum atau memakan selain air susu ibu. Cara membersihkannya? Cara membersihkannya ialah dengan air diceprkan ke baju. Diciperatkan ke Baju. Kemudian apa itu yang dinamakan kiblat? Yang dinamakan kiblat ialah arah atau tempatnya orang salat untuk menghadap ke Ka'bah. Sebelum Ka'bah apa kiblat umat muslim? Sebelum Ka'bah umat muslim. Tarif? Arif. Baik. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada 12. 12? Ya, ada 13. 13, sebutkan 3. Rukun 3. 1. Niat. 2. Berdiri. 3. Membaca Al-Fatihah. 3 baca Al-Fatihah ya. Sunat ab'ad adalah pas apa yang disebut dengan toharoh? Yang disebut dengan toharoh adalah hal kebersihan dan cara membersihkan. Apa yang harus dibersihkan? Yang harus dibersihkan ialah badan kita dan pakaian kita dan tempat kita. Dengan apa kita harus bersuci? Dengan air. Air yang bagaimana yang dapat sah dipergunakan untuk bersuci? Air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan. Contohnya ada 7. Sebutkan 2. Air hujan, air laut. Terangkanlah, jelaskanlah macam-macam air yang tidak sah digunakan untuk bersuci. Macam-macam air yang tidak sah untuk bersuci. 1. Air mustakmal, yaitu air yang sudah pernah dipakai. 2. Air yang tercampur dengan kopi, susu, atau teh dan lain-lain. 3. Air yang kemasukan najis. Ya.
Apa yang dinamakan najis? Yang dinamakan najis ialah kotoran seperti nanah, bangkai, darah, dan tai dan lain-lain. Thayyib, sebutkan doa ketika kita masuk WC dan masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Doa keluar WC dan keluar kamar mandi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Doa sudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sambil menjelaskan. Saya menjelaskan. Pertama-tama kita mengambil debu yang suci. Contohnya di sini ada debu, kita ambil, ditepuk, kemudian kita sambil diginiin dari sini, kemudian diputar, giniin. Terus nyari debu yang baru lagi yang suci, diginiin. Terus diginiin, diputar, kemudian dibuang. Dan yang ketiga, mencari debu yang baru lagi, ditepuk, diusapkan ke muka sambil baca niat. Nawaitu at-tayammuma listibahati salati badalan minal wudu'i lillahi ta'ala. Jadi urutannya tangan dulu baru muka. Muka dulu. Urutannya berarti Muka dulu, setelah itu tangan sampai siku. kedua tangan sampai siku. Tuh. Ya.